الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. मैं अल्लाह पाक की पनाह में आता हूँ शैतान मरदूद के शर से। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। ए ईमान वालों, तुम उन लोगों की तरह न हो जाना जिन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को अज़ियत और तकलीफ दी थी, तो अल्लाह ने उसको बरी साबित कर दिया और इस बात से जो उन्होंने कही थी, और वो अल्लाह के नजदीक बड़े मर्तबे वाला था।